Ngasi di Thoiding Kangshubi mung semjarage mayam Makar Sankranti su kuidre khutna chajaraga laida sukatpa aduga yamna luna nanna akengbaga se amata yaudana yam phasana yam laina dum semba yai ko khoigi Thoiding Kangshubi sa masaka jam phajabane do kaisu ludabne mayam adu kamaina semge habdu utjarake ko adudi Thoiding amu base phajana khaptuaga phajana khando abani ko adu kap amalawre aduga ising khara heiraga phajana ungtang jam thoke ado kaigumba khoigi yam thuna semge chambaga phaubaga nangaroi khallaga chuko akhoi phajana khaptoaga khandoaga dum phi amana chakhungge phi afaba cotton phi amna taithoaga dum semma chu yai ko chamdraga so aduga chamaga su kai su kuidabani sumaina phalauna chamthoaga chaloni da machum che phajana ta haledana akhoi cotton gi phi da oraga su phajana sumdalaga machum amta yahandrena aduga nungsa da minute manga khatang phauba da phajana kangmani ko made adu thaina de khoigi Makar Sankranti se lekai kari kara punna hongnaraga imung manung sagaina tai mayam hongnaraga kabok mayam chanai ko khoi saida de dumaina chabado u khidre adu mayam de hujik phau chanari bo yamna sunungai rangani ko chanaramaga de adu sumaina phi apa ba sida chatlauna sandu aga phaudo thamgre ko si thamgrage si phauri ngai sida chini mu ready tausi ko chini angang bado akhoi chugai gera soi gera dum apamba mongda tawbiro aidi pana slice ki type ta soido oke horen mahi chatlauna langthok pata su thu na bako do sumaina soiba matam da marak ta amu ba dum haife u bane akhoi amot ba keng ba ga yaw base maitan ni khangde akhoi sing na kaina lon ba matam da dum maitan gum kai gum chongjan ba yawram doine ba adu gum do sumaina soi ngai sida dum phajana lokthok pa ya bane ko do ai so amuba kharaga adum khando ine sida so ama yaure do sumaina adum khando khibako do hojik chini angang bu su choi ba loire to ga chai gi Thoiding do si mukang ba yenga chi ko purat kang draga su hai petang joy bu tara ti yare ising chum du bu ta tra ti yare ko aduna gas wan tawra khang thanga le aduga chigi Thoiding amu ba je hata hapjala se ado Thoiding amu ba ngau ba se yamna thu bani ko aduga ngau ba matam da su khitang diluye मासे अखोई मुल्ली मुंदे कमाई खंगदगे हाइबसे खितंग काग्रगा सुखा दोइनी को अदुना हेक हापजन बगा गैस से दुम हाई फ्लेम द थमगा अदुम गरो गरो लेपतना दुम ओटपी बे यारे को खितंग लेपुरगा दि काछनगिनी को दो हाइपेतंग सागलपगा दुम प्रेटे पेटे मखोन जे थोलकपने द do yang kanna pete loina ma pukhai halaba matung da ko satlau thangdaraga khoi plate kumba kola ma da dum haido se ko aduga khang che dum thangala se chini angang ba lon ba mo haura se ba adu Thoiding che ngauri ngai da ko khoi khutna na khai bani khangde chara gi yeng mani khangde mulli munde ha bu so dum khang mane ko to maina adu chini angang ba se kap ama laure aduga ising je khabai ma cha ji ma hape ko aduga gas se high flame da dum thamaga khabai che na goro goro otpise yam thuna dum mahi lang thorok pani kaisu kuidabane aduga khoigi saubu ya bang hak sauhala se ko khoigi kongon mi laubi ka ba kaina khoigi chau na ka khlai se yara kadawre haibagi chang jida test khaga tau thok che ko khoidi nong phadok sem bani na ba ti gi kabok sem ga yon ba mi de ha yeng ba daga dum khangam doi chan do sumaina ising ahing ba jida drop amtang thadaraga ko khoigi mithai dauna matum ta san ba yara ba yeng che ba do matum da ba khaga budi yare do nam lauri yam sop oiri ko aduna nga tang lon ke che matum dab da kallu ya te ba mithai tau ya te ko aduna sumaina nga tang amuk lola si ko aduga ong test tawra yeng je ba do machu ji ju khitang hong apane koi gi khitang dark oisala ijna nga saina khitang brown no ba do sumaina thada ba da dum khutna ta salaga pai ba koi gi bol dum ta ba ya ba do mithai tau na adumaina phajana matum ta san ba kan ka laura ga di yare ko dum do yam phajana ta ba yare aduna yara ne do mithai ga chamanare ko aduna je kya sop tawraga ngasai gi kaino se Thoiding je hapjalaga yam thuna phatlauna khoi yo khai ji ko kuibe ya tre yam kuina taw ba ya te ngasai gi ingda graga di khoi gi kaino se semba na ngauroi doine ba Thoiding Kangshubi se aduna Thoiding Kangshubi je phatlauna hijan baga chatlauna khai birani ko aduga plate amada haidok je ba aduga plate to khoi gi maning da napsan da na ba ising na haipet phatlauna chamthopiu ko achai kang bana ta ba ising magi la yara ma tairaga lai jabato adu raga di plate napsanda bane ba china lauthoe ko khanga sa aduga khabai ji su saringe da sa lautho doine ingraga di lauthok pa phaktok pa ngamaro yam kan mane ba aduna hoje he haptha balo baga ka bok sana ba ready tausi ko ising je thakpa ya ba ising duni ko akhoi khut che khaga lup ga pai ba da su sa ba su pha bane aduga ka bok matum tasan ba da su khut ta su napte dana
ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯁꯦꯞꯇ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎ ꯁꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯪꯅꯅꯕ ꯁꯠ ꯁꯠ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯀꯔ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯥꯟꯇꯤ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ